Sali internet mali o manden kaw kuri bashi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo ka wali mando foli mini dantala toujours obalma kedo agas 24 ambe nyogombolo dande do ambe nyogombolo 5 sur 5 ni bas tawla dro Dieu merci. Voilà en classera kanye ko ye kechugo de ko ye tachugo de ko ye hakilnaw de ko ye jetminew de kaw fo ka wali mando foli mini dantala ntum manana ko tunte mbolo me ko be mbolo sisa alhamdulillah ngam mazu je merci nyere soro ka fo ka walmando folo mini dantala anti cartinina depuis bureau kono fo bureau de communication groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 fo telegram sans fait ka fo ka walmando folo mini dantala ne rega soldat be keneka manden ka yere ayaw chesiri mbe kelo kelela mbe ka demeo demeke tellement que manden soldat yere chesiri lendo aras 24 mana do koko la ibu chesiri aux publications de doigts, aux partages de doigts, c'est-à-dire au konyanyini de doigts, kabona tienwa, non, à tete moka, au de doigts, on façon de mandenko façon de mandeko moka hake de mandeko jamana donde, amma foko famaude, amma foko kramode, anko jamana dombuka hake soro chogodmena. O de yato mandenkau imana ne kelo kelela ibay manden soldaw bewuli ka faraneka har na ya soro ne yerenu dianye mo do de be nyogona hal na ya soro ne yerenu je nyogondo de be nyogona me ba ke chinyede ka ba ke horonya de ka ibadon fanante de ko langolo la amma fante filide me chien kelendronde flaté mandenkau kaw fo ka walmando foli mini dantala anti katinina toyala aw chamambe aw be ka baraki anti katinina me aw de groupe nunkande manden soldat famba yerete groupe nunka ibe manden soldat konte anti katina groupe kono kelen fula saba atete me mo woro nyonaka mais soldat kemeni ko bebe a bebe kofede mais a bebe ka kelen sidiri a bebe ka kelen shooteni 100% a bebe ka sigo ko kelen kono 100% donc o ba yira manga fami côté mali ko de donc mandenga usigilendo mali de kama ko mana taka nyesi mali mani hera de do e baw deme ko ka wani bone de do e ba kumbe ninde mandendia o de ato mande anga association mimbe ko EPR ani association fo ite kelenye awani jekulu fo ite kelenye on bansi ka analyse ke jamana dika jamana donka hera e jume e be kololo jume de kono e be toro jume de kono manden ka be do kele de la mais manden ka te do arnaqueria la awa ante do kabi mo ka awa ante bi mo fanaka awa ante ma deme ngalonka ninde mandendia et Pierre manga famille kaw fo ka walmando foli mini dantala ne ka gidi no lenxie a folonde kene ya ni ay ambela jelen sera ka fara nyoka surtout ka mali laje surtout ka fantaw deme surtout mamnu be gelea kono bi nambe ku deme asabu lenxi de ante nyina ko de mba fo ka walmando foli mini dantala ko bela jelen ka soldat fitini ko abia manden kaw
malien anti kartinina benyabe réseaux sociaux la ministre bora akumana aye munde fo beya lame beya famuni ka familier o beya analyse ka kono aye min fo akanywa aye min fo amanywa aye min fo akumana ne awnye min faiwa o bena ka familier de tie mais awga familier minye ananga yeta e minye anani ministre farla mina ani ministre tara mi fo ikra kofi est-ce que o de tiewa est-ce que awnye min fa ayo de fo wa est-ce que akumana na awnye wa est-ce que na kunkira francis kuminka ataro de la walia wa est-ce que o de tiewa mbawla wasabi ni ala sona bon nawya e ministre koni nana francia comme ya fa ka video kono kuma chama fora ko nana francis kona na anakuma ke fo yeni anti kartinina mogo te mamunu tononendo mamunu be digun kono analen kofi anti kartina mogo la ay mogo kelende ta no yanga coordinateur no e kasimu ambela nyemo o cité problème ye o kofi ay association jolin de reçoit ka fara kasimuka abeta association nani worola donc association joli de be franci kono association keme woro ni ko de be franci kono ni neta obo kalama keme woro te keme woro la association keme woro la ni ko de be franci territoire kayan association belebeleba fara fitinin kade keme woro la o de be franci kona na yan mais akoko anana ko ani malien diaspora u sigira ka kuma John de diaspora ye olu yere kala nyine mamunu nye wa mamunu be ka olu ka affaire ke wa mamunu be ka olu soutien wa o de diaspora bela jelenya c'est dem de diaspora wa ou bien hokonze mo de diaspora wa ou bien konsla mo de diaspora wa non olu te diaspora association keme woro ou bien keme woro la o be dugu min kono ni nana ni eni mo saba sigira ka kuma ou bien eni mo nani sigira ka kuma munu bi ga affaire ke ino olu de kuma na pe min bo olu arranger itaro de fo ministrie mais ini diaspora masiki ka kuma de ini anti kartina ko ni sigira ka kuma o ko ni yechie mais association keme woro la eni jonde sigira ka kuma ni keme woro la mbe konana o de to nu nana jamana in konana iba nyini mo munu buga affaire ke ino olu be siki ka kuma bo olu frango ko kunana kana kuma diaspora de toyala et puis fana ku nana France ini diaspora fembe France association fembe France kino olu de sigira ka kuma o en galonde o alhamdu nite ko kalama boko kalama awani kununente an kununende do ni nye shirlendo an nyabe kolade ini diaspora masigi ka kuma mbo yoro foko boala ini anti kartini na sigira ka kuma de o ko ni kelende nto dogo o temurumunu katarosi me yala anti kartina de diaspora bewa o en galonde ne taraka kuma ka fo ni diaspora be sigira ka kuma yala system de diaspora wa o en galonde yala hokonza de diaspora wa o en galonde association keme woro la mimbe abeto sebene be hokonza bolé o hokonza kele nunu yala olu sona association keme woro mimbe jamana in kona ya olu be tonyo mina isona ka kuma na yewa no imasonga kuma na eni hokonza mo yere tu manga ka sigi ka kuma eno lutu manga ka sigi ka kuma yere ni nana association keme woro mimbia ibe configuration de chuma ube ibe letrichi yani kana ino olu be sigi ka kuma ni nana mo association fembe bebe mo kelenkele labo pour que kata sigi iniga kuma akake ma keme woro yere ube akake tele kono journée kono ikam go do yere soit tinye saba nani konana ika association beka hakinado e mo don e be se kata mali kono chogo jumede la ka dossier labo ou ka degere do labo ou ko degere pour que e kase go transférer kana association mi be franji ko mo ku ga hakilna fo akono otona abenya na association munumbi akodo mbali ude do abenya na association munumbi ite jien kalama dia e kan nalike e mo luka nyema wele e ma association nu franjonga pour que eno luka kuma e tagale kofe ne e tara kuma on nom de association fembe franci association keme worula e tara kuma ka fo eno lu sigira ga kuma we association jumende otona o association numba bolo ensemble de konowa ube olu dogole ba bolo consulat de konowa ube olu dogole ba bolo ambassade de konowa nanta kalama ay nyingali ke yoro bede association sika hakilnate nin kono parce que association keme woro mimbia olu de don de ka bara tiana olu de balma u ka bara tiana olu de sinju ka papier ko ma se ga nyanabo awa olu yere kunde be ka bo shiso kono ka sabuke gelani toro mumbuka c'est ça la vérité donc association mimbe franzi ko association keme woro la aw yere ni Allah taala ti na suru mali fanga na suru horo ndi do ko ladru de do na suru be ko kalama ku be jien kalama na suru intellectuel de do mamunun kalana ka kodon ka family suru benga jamana do mbu bo gele yakono mbu bo toro kono en nano jamana kono tlejoli ebo jamana kele in kono eni mo si masigi ga kuma fona kera diaspora mo kele nyo ambo jate anti kartini na mo drondi
donc an b'a fɔ i ni association kelen mɔgɔ kelen dɔrɔn de sigira ka kuma n'o ye anti-cartini na mɔgɔw ye non tɛ a tɔ fɛn fɛn bɛ yen o y'aw yɛrɛkun de ye a tɔ fɛn fɛn bɛ yen o ye consulat mɔgɔw ye a tɔ fɛn fɛn bɛ yen o ye serifu n'a ka mɔgɔw ye a tɔ fɛn fɛn bɛ yen o ye jabira n'a ka mɔgɔw ye mɔgɔ kelen t'a kɔnɔ mɔgɔ min k'a fɔ ko a nan'i sigi ka kuma k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la e bɛ bɔ association wɛrɛ de kɔnɔ an nakun kɛra association minnu bɛ jamana in kɔnɔna na yan de n ko ye nkalon de aw kana taa ikran de kɔfɛ k'a fɔ k'aw bɛ kumaw fɔ kuma dumanw de don ka di mɔgɔw ye mais i nɔfɛ mɔgɔw ye ou bien maa minnu yɛrɛ bɛ e kɔfɛ ko kuma ninnu ka di o tigi ye e b'o fɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ i bɔra mɔgɔ minnu fɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'o kan i t'o ɲɛ dɔn olu laban bɛ tigɛ i la parce que i laban bɛ ta ka bila olu de kun na n'olu ko k'i t'i fɛ don o don i bɛ place min na i bɛ yen bila i se foyi t'a la ministre bɔra a kumana a ye mun de fɔ an bɛ ministre lamɛn fɔlɔ yanni n ka se Asimu ma fɔlɔ. Monsieur le Premier ministre, j'ai effectué une mission à Paris, accompagné d'un responsable du ministère des Affaires étrangères et d'un responsable du ministère de l'Administration. Cette mission fait suite aux événements malheureux qui ont conduit à des violences sur... Parce que le ministre de ko ale nana kana diaspora de rencontrer Francia o ye diaspora jumɛn ye fɔlɔ e ni responsable foyi ma sigi ka kuma i ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ kan n'a ma kɛ anti-cartini na ye o ye kelen ye fɔlɔ an ka taa. Le consulat général du Mali en France, à Paris, et qui ont causé beaucoup de dégâts, de causes de blessures. A ko ko consulat général min bɛ Paris kɔnɔna na yan ale nakun kɛra ka sababu kɛ consulat général min ni kɛlɛ wulila kɔnɔ n'a tira ko ale yɛrɛ nakun kɛra nin de basi tɛ an bɛ nale. Et des incapacités de travail au niveau de certains de nos diplomates. Le motif, c'était que nous avions une partie de notre jeunesse qui a des difficultés avec la biométrie, les identifiants biométriques qu'on appelle ici les NINA, et qui souhaiterait depuis quelque temps à ce qu'on dissocie la biométrie de l'établissement du passeport. Donc en fait, c'est des gens qui pensent que la biométrie était de nature à compliquer l'élaboration. Akoko biométrie qui minamba kele la pour que ku fora ka bo ɲɔgɔn comme mo bolo ka foko biométrie c'est dire o de problème ye no te problème ye jumɛn de problème ye sisan ni biométrie te problème ye de nina te problème ye jumɛn de problème ye parce que olu ye nina de ke biométrie ye nina te biométrie yo biométrie ye empreinte de mɔgɔ min ka empreinte be ka ta o de biométrie ye non te nina te o ata du passeport tandis que la biométrie a été mise en œuvre pour d'abord sécuriser les pièces d'état civil du Mali, pour lutter contre la criminalité, le terrorisme. Akoko biométrique kera de pour que kanka donner femme yanka sebe unye pour que kaseba olu sécuriser. Aba fo salamu nyana ko c'est-à-dire ite fendo quoi. Ite fendo ala nyemwa de kalfa nuna menunu te fendo. Pour que ka jamana ka donner, jamana ka sebe, jamana ka document pour que ko sécuriser ko be dépa l'état yere de la, o be dépa anga wolo sebe de la. Bon, na ya sur biométrique kera pour que aw ka fo ko aw bena o passeport la ngombe ko fede. Aw fem be passeport ko la ambe be ko fede. Pour que ka jamana yere basigi kuma yere ka kuma ka dobo turerisi ala ka dobo erebelu be ka bingani min kanga jamana ko. Oy jamana ko na de o te France yo. O te France o te États-Unis. Aba o te Italie o te jamana foila. O be Mali yere de kono. Aw kango ke mundi. Aba ke wolo sebe nake. Malien bebo soro jamana kono ani jamana koka mais aw be ka kumani yoro do de femiye ka foko ka do passeport la o yen galonde billahi o yen galonde wala sebe manye yoro fem be fo ko fe o e fudi aba wala sebe ma garantie yoro ina mana bo yoro ikanga fem soro na e ba soro na mais na garantie be fem soro na o de sécurité parce que wala sebe de aller de lili folo yala aw nye tourerisu de français wa ante tourerisu de français o tourerisu be yoro juma be Mali de kono jahadisu be yoro juma be Mali de kono mais muna imake Mali o na mamunu sigilen be Mali kono ku te voyager
Itunganga ko olu de la. À part de ça, mauma mana soro keneka, mauma mana soro ka soro ko nina de te ebolo Mali kono e kanga mine kata kiri bona. Ni kanga santande ke prisona. Ube ni komi kanga kila obe kila. Ma ombe jamana koka, ombe jamana munun kono. O jamana garanti lendo, ombe jamana munun kono. O jamana basigi lendo, ombe jamana munun kono. O jamana unka sebe garanti lendo. Ibe seme minyereta ka de on matle kele o sebe garanti lendo kateme onka jamana santan sebe. Aw be se ka fo chiko jumede la ka fo ko aw ye o kala de pour que ka se ka anka jamana ka donner, anka jamana ka sebe ko pour que ko sigiriser. Ko sigiriser kata yoro jimi. Aw be se ka pouvoir do ma kata yoro jimi aw yere mani, aw yere jogo mani. Ni Mali yere jamana sere lenye ale yere fele ke chugo mina alhamdulillah yere fele ke chugo mina ka numbe meleke ninge chugo na ninte ke ebe baraka l'état de kono ebe baraka gouvernement de kono ete sigi kungolo be meleke ka soro ebe ka baraka mo muni yo luka tla ka sira yenye sa otisiga ke ngo nimbe banga sariya kono nimbe manga kake mais aw ye ministre ye mais aw kungolo meleke lende do est ce que mo bado aw de mo fala wo yeba est ce que mo bado aw de rebelu yeba est ce que mo bado aw de bingani kela wo yeba ana ube bara la santa samuga e kungolo melekelendo ninke chogo ina ni manga kake anga saria ni manga kake anga leta kono ni tanka saria kono manga kaka kono c'est ça anda de trafic d'humains et tout ce qui était lié à l'imprécision des pièces d'état civil. Donc nous avons tenu à expliquer à ses compatriotes que le gouvernement prend bien note de leur doléance, mais que toutes les solutions seront trouvées dans le cadre de la biométrie, qui est une dynamique mondiale qui a été mise en œuvre dans le monde entier, et particulièrement au niveau des États de la CEDEAO. Oui, avec un comment il faut n'y ngalondi, ama foi foni ngalonte. Biométrie qui nana c'est vrai, diabète nana, mais dien nana et choco du mendela. Aw sera ka explication kelendi aw ka jamana de ma folo ba yana aw ka kala. Dien damana to munumbe. No olu yake yanu kake yuka jamana do yu sensibiliser ku resenser kanye ku sensibiliser kanye ake kunye ninde akanga ke nin kunde kama atiale ninde aka hera ninde banka la nyine ninde abe jamana basiki ninke togonde la ni make kololo jumende bala toro jumende bala aw mo expliquer mo chi aucune explication oye kelenye ako ko sedao be yake bo sedao be yake yala sedao be yake komi malike chogowa oye ngalonde Sénégal yake est-ce que Sénégal yake comme Mali ke chogode o engalonde Ivoire yake est-ce que Ivoire yake comme Mali ke chogode non Ivoire malwe yuka passeport la Ivoire fele ni momi nana kala nyoro la ube ni nana Europe kono kala nyoro ire ka boy kana ka asile demando be ka boy ibe jamana kono ni seben kanana ni taruka ambassade kono iba fiede chokoroba iga chokoroba anika musokoroba inko nye mo do ye hari ni mo munte fa kele bakele na nu mago buga passeport la en tant que simumbula no si ta fe ka barake no iba fe ka barake ni siwerede nu tara nu yo kuma fo ibo tigibele ambassade ire konana o tigire ba ka dono bechi ube odu seje abeta na politique sola na musokoroba intarane aka wolo sebenye politique sola ube chokoroba inkatana aka wolo sebenye politique sola ka fone yibebe yiri kelende kono ambebe kate kelende kono Côte d'Ivoire iwola yande kamo yande ibaro fana ka fo ku isitere yere bi nyinga ivari unyere bi nyinga ibaro fana ka fo ku isite ere ba fo vraiment cité nsite mais oten na faya parce que ten na fa surala ya ngalla nyine ka doni min soroya ngalla nyine ka kala min soroya ngalla nyine ka hera min soroya ngalla nyine ka basiki min soroya nin tora ka fo konye simin soro nga jamana kono nga bara keno ya atenya bo mago be sandu bokun kirade pour que kadinka jamana kata nafa obetana ka wolo sebe unye chokorba betana e musokoroba betana ite carte biométrique nyingali kete ite nina nyingali kete or que nina be Côte d'Ivoire abe Sénégal abe Guinée wala sebe fly chokoroba mimbe musokoroba mimbe abe dugu min kono na ya soro e wollo dugu de kono har ni mana chokoroba kelende soro e ka musokoroba kelende soro e ka soro abi fado nati fado abi mokedo nati mokedo abi fado obese katana ka pièce d'identité no tarana il vient vrai que oui a tiala ye ivoirien de ifatia ibatia ou fa sara ibasar ou bi fani bayre be olu betanu ka pièce d'identité oui nous tarana e police la olu be fere nyiri ka envoyer tribunal kono tribunal ba transférer kana ni a transférer kana sisa ambassade be weleli ke est-ce que tien de ba foko tien de do ibe petini ka dossier ou be muso de ba ka dossier ou ta sisa ibo olu a rempli nous a rempli ça iba blakata ko sisa ko ninde ya shi do mimbe abo supprimer ka boy ko dogo tatere ko inte ko dogo taire bon est-ce que nina nyingali be kia or que nina be Côte d'Ivoire est-ce que nyingali be kia nina teo même go luka passeport biométrique de mundi yake biométrique chiffre mimbaka ani empreinte mimbaka ta ni drone de biométrique bon ni male unyu sigi
na yo sigi nin kanka ka fɔ ko bɛɛ ye nina ke bɛɛ ma nina ke de aba fɛn fɛn b'a la k'a fɔ ko e m'i ka nina de sɔrɔ e m'i ka fichier de sɔrɔ i m'a kɛ dɛ hali n'i y'a e taara i tɛgɛ de da machine kan mais billahi m'a kɛ kun jumɛn de la ne ka données a tɛ se ka kɛ données fila ye machine kɔnɔ ne donc ne bɛ nin fɔ n ka vidéo kɔnɔ depuis ne ka vidéo fɔlɔfɔlɔ ne y'o de fɔ sa n ko ne ka dossier min ni yarafiki kɛ n'a ye k'i tɛgɛw ta a bɛ machine min kɔnɔ ka tila k'a fɔ tugun mɔgɔ wɛrɛ fana kana k'a ka dossiers ta ne n'a bɛ si la an bɛ jamu la an bɛ fa la an bɛ ba la an bɛɛ bɛ dugu kelen na commune kelen région kelen sigiyɔrɔ kelen k'a fɔ ko données bɛ ka don machine kɔnɔ machine m'a déclaré k'a fɔ ko non yanni ka nin données in ladon o y'a sɔrɔ nin données in bɛ yen ka ban o ye nkalon de ye a ye taa ɲininkali kɛ yɔrɔ bɛɛ bilahi n'aw tɛ technologie do awa n'a y'a sɔrɔ aw tɛ données ko kalama a y'a kɛ ala kama aw ka bɔ sini aw ka taa mɔgɔw ɲininka mɔgɔ minnu bɛ baara la Sarawusidaw la wallahi bilahi a tɛ se ka kɛ a tɛ données fila k'u bɛɛ kɛlɛ a tɛ se ka don machine kɔnɔ o bɛ don machine kɔnɔ cogo jumɛn de la machine yɛrɛ de b'a déclarer k'a fɔ ko non ko nin données in bɛ yen ka ban nin document in bɛ yen ka ban ko i tɛ se ka document wɛrɛ créer nin tɔgɔ la bon aw dun y'a fɔ Mali fanga dun y'a fɔ k'a fɔ ko non ko n'i y'a mɛn ko Buni Ali bɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 fa kelen ba kelen an bɛ dugu kelen ye an bɛɛ ye commune kelen ye maliyɛndenw nin bɛ faamu cogo jumɛn de la a ye kunu dɔɔnin sa a ye kunu wallahi billahi a tɛ faamu maa minnu bɛ Faransi kɔnɔ maa minnu bɛ Itali maa minnu bɛ Allemagne a y'a kɛ ala kama aw ka taa ɲɛɲini sa ne b'o de fɔ don o don sa wallahi billahi nkalon tɛ o kɔrɔ ye de i bɛ ka min fɔ an ka foyi de ma ta maa o maa m'a kɛ i ka foyi ma ta wa hali n'a y'a sɔrɔ maa o maa y'a kɛ i y'i tɛgɛ de ta mais k'a fɔ ko i ka données donn'a kɔnɔ o ye nkalon de ye données fila tɛ fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ si kelen jamu kelen o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ni données faux de don ne ka données faux di o données faux mɔgɔ wɛrɛ ka t'o ɲɔgɔnna di a tɛ dɔn tugun kelen min bɛ o de bɛ yen kelen min bɛ yen o de bɛ yen don min aw ni konsili sigira ne y'o de f'a ye sa a ye mɔgɔ dɔw de ka données labɔ mɔgɔ tan ni ko i bɛ fa kelen ba kelen awa i bɛ fa ye mɔgɔ kelen ye i ba ye mɔgɔ kelen ye i bɛ tɔgɔ kelen i bɛ si kelen awa i bɛ dugu kelen i bɛ commune kelen ne ko n ko ma n ko mais n ko nin tɛ se ka kɛ sa n ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la ko non ko a bɛ kɛ n ko ye nkalon de ye sa o tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ k'a faamu dɔrɔn a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la a tɛ se ka kɛ o machine t'o fɛn ye o hali ordinateur min b'i bolo i ye bureau min créer e ka essayer k'a fɔ ko i b'o bureau ɲɔgɔnna créer tugun a bɛ tila k'a yir'i la o a b'a fɔ ko non ko nin bureau in b'a kɔnɔ ka ban quoi et surtout document o bɛ se ka don cogo jumɛn de la a tɛ faamu aw minnu bɛ taa Faransi préfecture la yan ou bien a bɛ taa mairie la a ye taa essayer a ye taa essayer nin kɛcogo la hali n'aw ma essayer a y'u ɲininka ko yala ko mɔgɔ kelen données kelen a bɛ se ka kɛ fila ye ordinateur kɔnɔ cogo jumɛn de la fa kelen ba kelen chiffre foyi kan'a jɛ dɛ billahi a tɛ i ka wolosɛbɛn in ta tugun i n'a ka to ou bien i ka passeport in k'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ i k'a fɔ tugun i ka nin passeport in tugun nin de e ka wolosɛbɛn n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen i b'a fɔ ko non ko nin bɛ yan ka ban ko nin ye mɔgɔ wɛrɛ de ta ye ko e ta tɛ i b'a yir'u la non e de t'a dɔn i nana lajɛ de est ce que tiɲɛ de don ou bien nkalon de don parce que an ka l'état bɛ ka nkalon de tigɛ an ka l'état kalabantiya ka d'u ye an ka l'état ka nafolo minɛ k'a dun ka balo jamanadenw na parce que ko bɛɛ ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye ko bɛɛ bɛra yɔrɔ dɔ de la ko an ma bɔ Bamakɔ an ma bɔ Kata an ma bɔ Kayi an ma bɔ région kɔnɔ aw bɛɛ bɛ cercles de kɔnɔ ko an mago ma se aw ma fɔlɔ an ma tila Bamakɔ la est ce que an mago bɛ se aw ma a kun ye nin de ye o a tɛ kɛ o non mais a tɛ faamu yɛrɛ de a tɛ kɛ yɛrɛ de données fila tɛ se ka mara fɛn kɔnɔ billahi a tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ka dossier ka créer k'a fɔ ko ne bɛ na ni o ɲɔgɔnna dossier kelen ye tugun k'o ka créer tugun non a b'a yira de k'a fɔ ko a bɛ yen o an bɛ taa an bɛ na de voilà a ye n kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn n bɛ na de. Il y a entre autres oui mais il y a beaucoup plus que cela parce que certains avaient quitté le pays sans pièce d'état civil. Ils sont partis dans le cadre de la migration irrégulière par les voies que vous connaissez. Voilà, donc c'est des... Akoko kambe bo jamana kono kana Europe akera jamana parce kambe bo jamana kono ka soro PC tambolo. Mais jamana yere ka PC yere te soro hari kito jamana yere kono. E mi mogo min ba fe ka voyager. E be PC soro togo jumɛn de la. An dun ka PC nafa ta la valeur ta la an ka jamana famaw y'a kɛ wari ɲini sira de e ka passe dɔrɔn de b'i bolo e ka bisi sɔngɔ dɔrɔn de b'i bolo ka se ka bisi ta e ka vol sɔngɔ dɔrɔn de b'i bolo o y'i ka billet ye e bɛ se k'o dɔrɔn de ta ni e y'o tigɛ k'a di ninnu ma i bɛ voyager tugun hali n'i ye PC in sɔrɔ i t'a sɔrɔ e ko mɔgɔw bɛ k'i tɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa est ce que jamana ka PC bɛ sɔrɔ de a tɛ sɔrɔ mais est ce que o ye PC bali n'a ma kɛ yuruguyurugu ye wa parce que a yuruguyuruguma yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn o ye wari ko de n'i ma wari bɔ i yɛrɛ ka jamana ka PC i t'a sɔrɔ jamana si tɛ komi Mali
a jamana si te comme Mali ministre siranendo mo mi ma video la jeta video la je ko sobe ministre même ka kuma parce que ministre ba do kunjumende la anana ana awun sigira anya munde faye anya dossier jumende dama anya kangari gelen jumende dam ministre hara kuma tola ibado ka foko ajati gelende do abado ya difficulté mimbia abado anya kuma kam mindo adakono abado anya document mindama abado anya mi faye aute kono gontaide parce que nin koy na aunte mo toléré nin koy na ye fama yite fama yo anga papa ka tola aw nya fode mawde to nyenendo aw nya fode mawde ka hakilu sidri maw hakilu be ka tiya aw nya ko de maw ka baraw tiana aw nya fode mawbe dugun jugu min kuno ya mawbe kololo jugu min kuno ya en tant que ni nana aw sigara ka kuma abana de ika juru tana tugunde aw de ka juru be kana ni na aw maski ka kuma ibisigi da sago bela jelen fo mais ina aw sigara ka kuma koma ke koye etarebe ki sheko beke parce que ni afana sheko de afana yo de fo harbi ayo lelikium ko alebe ka sheko bela jelendeke a sheko bela jelabe ko deke o tayira ka fo ko ne bi tolere o tayira ka fo be ka min fo ne ko ne be o tayire ko ne be etaka toto e on galonde o ni eni jamana deun jo ne be efli ka jamana deun ta hal na suru ye jamana denye ka dala ibe joro mina ka dala ibe place mina imase ka makonye ya wa imase ka ko kanye anya dossier mindi maka fo kata na utaro yele maka fo kwa so son were mo de ka bo ku ka nyingali ke ko luka hakilna ro ku ka vision e munde aw yere ka hakilna e jumen aw se ka lettre jumen de sebe ka tikana pour que anka se ga donc ka fo ko tiela anga provision mimbe pour que ka se ga correction ke est-ce que wati esi sanyewa be bado Mali kono nin tunganga ke wati mi depuis nunu nyere na wati kele ndamine wati nunu tunganga ke de aina anga fere nyini ka fe on corriger o ma fo wati no tum foro wati si samba soro yere ma corriger ma juri de be nu ye millions milliards ka do ni correction ko in konana pour que ka seben ka se ga corriger pour que ka kartini na ka se ga corriger na tike ma se ga soro an ban shigo tankono pour que tout ka foko way aw ye min fo ka foko an sona ay mo ka fen corriger ate corriger an ka kono kaloro la be nyana bo ate nyana bo minye kumaye ko wuli bali de do ko malien be benem baka o yede ni na ni passeport ga faraka bo nyona non te ka corriger o doni reta awla iba corriger wala seben sababa aw bola be fa kele ba kele aw be ka corriger li ke tu quoi aw te sion depo yoro la o yen galon tige aw ya ka kalambalia na ka kodonbalia de ira quoi aw ko mo do ka wala seben be mo ta ni ko ibe fa kele ba kele to kele jamu kele si kele o ba bolo masimi nkono ya la o be se ka mo ka donner corriger tu quoi aw se ka mo se ka donner corriger obe masimi nkono oba ira fode do obe masimi nkono oba ira ko na fato donner la tugo non te donner flaka ke si kele jamu kele si kele dugu kele jamana ke mais obe se ka ke choko jumende la o sona ka do ordinateur min kono de o sona ka maramasi min kono de o ba yira ka fo fode do o ba yira ka fo ibe kan galon de tiganye donc o fana ba yira ka fo itesi ga corriger ni dorontere fenyere de tout bolé pour que ka se ka malende on kona wolona e nous be sira ka bona ya on be bona e de nous be sira ka fo awa on ba fo de c'est ça iko nana ya ina on sigara ka kuma c'est vrai ina on sigara ka kuma mais association qui me woro la jamana in konna na ya ayo sigi ka umiri ni association qui me woro la bi ijigi ye jonde ijigi te masie jamana in konna na ya biambe wati mina ko bi ni anti kartina mogote ni anti kartina mogote jigi wore fo itula be jigi la tikela wallahi be mago sara bebe hami jugu ni segen jugu la anti ka ke fen kama anti ka ke fo ikama ni ay association qui me woro la halbi ambe ni ngela yin kono halbi ambe ni toro yin kono faraw no bala mais association munum be awulu de no bala a no sourci ya anyere kunde association qui me woro la be mais qui me woro la yala isigilendo jamana ko kawa est ce que isigilendo yere ka hake ni kawa ante chende o fonyo konye fama o manye association hake mi be jamana yin kono na ya munde bato obe ni ngela yin kono auta ka association nyemo contacter pour que anka sega farango ka kanin kele ngewa anga gouvernement attaquer mais besigilendo betari escrit jabira fe ni be dossier be jabira fe aw ka président be aw ka secrétaire be aw ka adjoint be bo yala aw teni ntoro in kono wa che kelenta aw ka association kono passeport ko gele be minawa association ke me woro in kono ne wati do sira ka sigi ka umiri de aw ka kele cheta ka uyede ko malion de la ku dogo karamo de kofe nka karamo go ku mago tawlade malion de la ku dogo politician de nofe mais politician go ku mago tawlade ko lu yere be yere nyinina bebe yere nyinina association nyemo mimbe e mi ski kimiri association de bene bolo tiela naka jikulu kono har na kira mo kelendi o tonyono do seben kola o seben jumende do kartinina ya mago sa masega ga karti conditionnaire choro
Katinina ya magosa amasi ka passeport soro katinina ya magosa amasi ka sebe labo préfecture la nka association nyemo be sigilo no ninkanka be mankunen do ni politique ko wulla be green kabo ni kramo ko wulla be green kabo aw ni association de an to ni de an sigoro be ya fanga adresse be ya fe membe wuli ka keleke otona kera baganya de ya akera de kafu kwanye sagaw ye sisa aw munun be association yun kono kafa be association munun kono aw be jekulu munun kono yala aw be sagaya de la ou be mun de la wati do seraw yere ka wuli ka keleke aw ka association nyemo min be na ta ka association franyon ka pour que aka franyon ka ni keleke nyon fe parce que atonyo baw ka parce ni amebe dorme tantan sara 10 euros 5 euros sara association kono o ba sur seben bi bolode seben te bolo be association na o te de me seben ko kelela o tarda do e ka gele ala to ku association kono an nafa e jume aka entre e jume nafa jume de bala ngwa association ke kunyede ni kololo bi ka domi aka association be wuli pour que ka seki de me kibo kololo kono kibo de gun kono ayere be kata keleke kerefe association mi be ebolo munane o te wuli mo kelemba on tiela harna so ranye mo kemede anka fara mo ka kaningele agele aka bon ninka mais association ke me woro ni ko franchi konana ya faso do be erojme faso don demeni be erojme fantan demeni be erojme besh gilendo anga karsa ni manka wula mali kono ni kramo inde be anka nindeme awte chien fo nyoya amunu be association munun kono franchi ande ala jede na ya soro aka here association kodi na ya soro aka association munumbe ku sigira mali kodi kama ebe jekulu fenfe na isigi kimiri de na ya soro na kunye ka fuko jamana kodi do na ya soro na kunye de ere ka hera de aka association ka hera ejume aka sebenko aka association ka hera ejume aka lakana aka association ka hera ejume pour que aka sega magonya mamunu be mali kono pour que association ka sega aka intérêt fana soro mais association kona la beka seben chiana association nunu kona na be mago sara munu tume barala oluka bara uchiana olu masika passeport usoro mais association be sigilendo be mankunendo e fana be dese ka fo association président si c'est comme ça aw be wulide ambe fara anti katina mo ka ou be ambu wela anu be kuma anu ka fara ngonka angal l'état attaqué c'est ça la vérité parce que encore hakere minanana on beni association de kono mais ibe kele mina iba on ka kele de la e be se to association were kono tugo dumen de la eni alaw talati association be kele bela jelenke abe demen bela jelenke mais ebe de gun kono ebe toro kono o demen be kini e kan na folode o be demen fen ke mali kono ani jamana kono ni bebe ke e kan na folode amana ke kalo kono sinya kele ebe drome ebe 10 euros la bo be 5 euros la bo nga gele be nyini ka e faka e ka seben ko bloquer lende do e ka ko be tiana e ka baro be tiana chirote e bolo be yiri kono bi ko way ko anga jekulu be yamfe otora hakela jekulu e dala kuma de wa jekulu te dala kuma yo jekulu e de ki yere la wasa katla ka mo were la do jekulu e kunye nindi yani kam makonya mo were ya ka sori yere makonya na me jekulu sigira ki yere faga kata di mo were ma we ngalonde yo oyengalondio nyamgo mulumba ka jekulu nunu nyefe aye kangari gelen dawiye ko ka wuli kaw deme nin kelena abe jekulu kono anka chiefo nyogonye de jekulu keme woro franci kondana ya association keme woro la franci kondana ya olu president be sigilendo ni president nunu be sigilendo aka association kondana association keme woro la e ka laje na ya soni keme woro la mbera jelena ko ma kelente so aka jekulu kono komi ka sebe machinye ko ma kele masura au ka jekulu kono komi te nina kola ko ma kele ta au ka jekulu kono ko na ya sura mi mago masaka sabo ke passeport malien tora sidiri ntada antora tugo mingwa parce que antora tende dro ka tugo no no fe komi saka wati nyina bo ibe de kokola alla je ka nafa jumende bala ambe ka ni kele minga ante katinina femereto bede ka nafa bala awa hara geleta amunu kan nafa bala anka chede fo nyonyede ante a keleke ka fo munun toron tonyona non mo tonyone munun be na bora nunun bolo sisa est ce que don na tawla ne rete na nyere ya kono wa est ce que nyona werete na yere ya kono wa odi ya to anfar la nyonga pour que kabuli kan keleke or que association que me woro la mimbia ni jabira bana aw de be wuli sisa aw to mi be jabira fe abeta taka boy aw ni jabira be sigi ka kuma sisa awa on date ho conseil kola am malien don de be franjonga pour que kasika nin keleke mais association be sigi le ka manko comme fait maki ebe jekulu min kono obeka mo wero deme ebe jekulu min kono obeka magonya dugu doye ebe jekulu min kono obeka magonya fantando ye ebe jekulu min kono obeka magonya mo were jamana in kono na kalo abeka worde franjonga ko bula ka foko aw ka association be ka avancer e avancer ra folowa e ka seben ko manyana boy avancer ra ba
e ka seben ko manyanabo e bo association kelen kono e ma se ka tien fo e ka président e ka présidenti ou be ka président tiela ambe jokulu kelen kono o ye tien ka jokulu kadinye mais tiela nunu be kelemina agila benela de donc an ka fere nyiri an ka fara nunu ka kanin keleke an ka fere nyiri an ka fara nin ko ina kanin keleke nu bana wati mi ka fo ku tena ni président bana ou ni présidenti bana o ba yira ka fo jokulu masigi faso kamade awa masigi e ere kama a sigira président ka entrée de kama awa sigira présidenti ka entrée de kama wallahi non te beba do be tonyondo anata wala ministre mbeka kuma me ajabe ka tige parce que ay mi nyanya na anana réalité anana tere min ka réalité de ani mamunu sigira ka kuma mamunu ya lettre min sebe ka tiama no ya anti katinina moye ya do ante tlonkela de an kwambe sa ko na mbe salade wala hari kuma nu ye kuma kengoma na be ka kuma fo abe rere abele be rere parce que ale tumbe yawo ni ale banda utese ka ninkorobo ni ale ministre wallahi motar wan tese ka ninkorobo awa ni ministre min fleni ministre des affaires d'étranger ale koni ni kartinina ko manyanabo ni kartinina ni passeport ma fara ka bonyona alhamdu ko hera bi fe o yikungwe ikungoro melekele no o yikungwe mais franci koni e sento do franci tu ni nanambi la malu ya fadin keneka c'est ça kana sika on wele kana sika message ci on made on ni ka dia o dia on ni mana nyogondo chogo en tant que mawbe ni tono en kono en tant que mawbe ni ngela en kono en tant que ni ma soso nyino de la ena on ka teria te ntukunde inanga balma te inanga sinjia te sinjita on nanga passeport de te terita on nanga sebe undete badenta on nanga sebe undete ni mami kera o lu nyini bagaye ku dama ane de terie e de ambalma e de ansinjie c'est ça ata na ko sedao ya inventé tendia sedao nana ni kartini nai sedao jamana tote ayu la jeke sedao jamana fembe sima lié passeport la mais malia lié passeport la pour que ka dobo immigré na pour que ka dobo tagamala ni dobora tagamala jamana konana barate jamana konana kalante jamana konana société te jamana konana monde be rien faut ite malikono faut ite malikono mamunu yerebe seneke ni seneke ra yere wallahi ni seneke fe on ka soro ya no luka se duni watila iba soro duti yerebe nyini ka bola dude on na folo o e kelenye ya aba ni samia mena har na tarila ni kalo kelende ni samia mana ni jimba bi iba ko kono go duti ka bolija ga dude o nyede aw ba fo ko o jamana kono donde ka tu sigi malikono e bo sigi malikono tu bali impôt sardela e be tu sigi malikono be munde be malikono l'état e munde bla malikono en place ka fo ko way ko malende munumbe ka boku manga ka bo ko malende munum bora ko ni ndi an jore ka se ka dawma kala mi yaw jore aw kala nchiye munde be santé mi yaw joro e dotro sote la kala mi yaw jore dongo do ma de be ka saba dongo do dugu do de be ka attaquer o ba ira joro tawla faso de un ka to awtala o ka sori joro farade imuso ka ti tala billah ba sori joro falende do wallahi aba soro joro de bila ata les gens qui n'avaient pas de pièces d'état civil sur eux. Donc dans ces conditions c'est akoko mo munun be ka soro document serelen tu bolo ko lu mo nunu ne ba fo ale alhamdou eminye ministre des affaires d'étranger mo munun bora ka fo ko pièce serelen tu bolo olutede ibora de ka sababu ke jamana serelen te maliye o ekelenye dirigeant serelen tambolo dirigeant fembe abe corrompilenda wa dirigeant fembe be ko konyere ka entrée ma côté jamana de on ka entrée là c'est ça parce que dossier nous sebe nous be sur awdela dossier nous be sur en l'état de là no lu make ma serelen ni ibe place mina ibe joro mina jamana de mimbe abe sebe minta ka dama e ano de be boke parce que ale jigi dalen bode ka voilà attends. C'est difficile pour la mission consulaire sur place à Paris là-bas de les rétablir des pièces d'état civil sans autre précision. Mais le gouvernement, sur l'instruction de M. le Premier ministre, est en train de prendre toutes les dispositions pour régulariser leur situation. Eko Premier ministre, aye mun disposition de takanisi jamana do manin galoni kalabantiate ni kumasulu ni mariate. Biambe wati mina bi Afrique jamana do be tigelembe motari wanma. Awa an yere munye malien dewnye mali dewnya an munu ya an tigelembe mo fulo mina mali l'état be kono e motari wande parce que horonye kuma kandi horonye barani ke waledi mais motari wani sigira an dana min kono horonya min kono la dira min kono an tigira la de horom manga kuma langolon fo horom manga fenfo feminte chi wallahi motari wani kera jigila tige malien dewma wallahi ye malien dew jigila misia
jigila misali te tugunde malendo de tigera ela voilà jamana beka sidiri chef de gouvernement kati jo kangalon tige jamana dewni chef de gouvernement kati jo ka dossier di jamana dewma ayta ni ndende fe abe soro ni ndende fe ka soro ma waliya horonya be rojme la dira be rojme na obe kuma horonya ka ay horon kuma aya ke walede ke folo yana ka kuma ko motar wan koni an tigera la bi fo ka chu akofe wallahi amake mali denya wa make mali denyu mai wallahi akera faso de njugu de faso ma aba akera faso de njugu de adewma antigara motar wan na disposition te motar wan bolo ka foko ko ale bese ga anga dossier ko nyana bo o yen galonde abisa fen kelende ke abu faraka bon ngona da sedun to la de décision fen ba bolo la nyiri fen na ba ta gouvernement kono bi o yede ka passeport ni na faraka bon ngona de imana munumunu kata yorosi vision foita on na norete awalla nyiri foita on na nini ndete konzila fen be franchi konana ya wallahi billahi amba betatu kelengele mama bo abe département fen na franchi konana ya ko konzila dori siglembe ayne araj 24 donia naye ayen contacter akanga datugo chiro mbu wele ka foko aga datugo na ma datugo ko fe mim mana wala ko na te dugo chela te dugo musola olu dalembe mali ko ne be mali de do mais francia ambe ya amba ke chiro bela jere na konzila fen be francia amba be datugo kelenkele amba be datugo kelenkele lion ta nyolu wele nu kuma sira ka barake mo ma irizigi ta olu yere de irizigi ta de anga chien fo no am mogo te sa ka fo konzila be ka barake de am te bla yiri kono ka fo konzila be ka barake de o en galonde aba anga seben ko te se ga nyarabo a nyarabo balibo olu bole don olu be ka boy be ka saraku be barala ya o en galonde o abe datugu de abe kalauti abe ta mali kono abe datugu de abaw sibu be abe ta bara nyini tubabu bolo abe ta barala me ka fo konzila ka barake ya jamana don ka passeport ma soro jamana don be sirontanyala jamana don be barake baliala jamana don yere chate se la famu kwa billahi min bena Allah taala ke do ne kuma de me kuma mi abe adama den dusu kasi abe adama den tasi abe adama de abi miri janya kwa wallahi billahi ne be kwariya de soro alama dongodo awo wati kuna foni do be do ne ka deguni toroni kololo ko nana est ce abe famu de ate famu ante kele na nkum fetu non ambe kele na anyabe min na ambe kamilla me wallahi amata conformément au texte et à nos engagements internationaux. Oui, il y a eu d'abord malheureusement des blessures, c'est notamment sur les vigiles. Il y a eu des destructions matérielles importantes. Donc nous avons tenu d'abord à exprimer la solidarité du gouvernement à tous ses compatriotes là-bas et au personnel diplomatique et consulaire. Et nous avons aussi condamné la violence. Now we have violence condamné, violence ma follow ya Audi, Mali l'État. Now we have violence condamné, abe mauka passeport code nyanabo. Now ba feka violence condamné, abe mauka seben code nyanabo. Etisiga mado sunye katla ka fo ete kelefe we ngalonde yo. Etisiga mado kan na folo mina la jagwa ka fo ko ete kelefe sa we ngalonde yo. Etisiga mado bo asiyoro la ka fo ko ete kelefe we ngalonde yo. Etisiga mado de ka baratien ka fo ko ete kelefe we ngalonde yo. Abe kele de fe o de ata e mo ka passeport bloqué. Aba violence follow o e Mali gouvernement de. Violence follow o e bandao de. Violence follow o e Asimu de. Violence follow o e Motarwande de. C'est ça. Aye mau bali sebena ebe sega ma balaka sebena to di kote keleke o ngalonde o eteti ga dumi préparer ka bla ko ma do kana ko tanko bo o ti ka kla ki jotu ko alete kelefe ngo e mulo bali ya kuma di c'est ça o e mulo bali ya kuma di u dani nko be dabla de voilà ay mana ta siraw siraka chante ya sentiment ko la ko na be mo min kuna motar wani be ne fa flaba te ne fa flambo de ne fa te so bada pour que ka wali denwere ka seben chini nke chokoena pour que ka wali denwere magosa ninke chokoena surtout wali musowere magosa ninke chokoena ni fabe miri katasidi olu ko kalama olu mona kodon de kono wala ka wolo kodon kono motar wanu wolo la kodon balia de kono ande chefo nyanga ta kaboya ambe chiere fo nyanga kata kaboya itandi foiche nous y violence condamné ibe jamana don ka passeport de di ore ba ira ka fo anta fe kele ka kanga jamana kono yara o ye sénégalien ni tele flying kono de benya be sénégali ta chogola ni nke chogo ina de benya bala femi be ka ke sénégali kono ankal la nyini tambal mawdo dan sinju de do
anta fait bi kele katike Sénégal surtout Côte d'Ivoire surtout Guinée autant si kala nyini mais Mali ta be juguya katemeni jamana bela jelenga parce que Mali be situation mina Mali ka baski Mali ndo nkado daklen fe ka bo daklen fe a folo a beke katini ne pasoro ka fara ka bo nyona de Mali kato Mali don tigiyala ni na ni pasoro mabo nyona Mali be farade kana chika wala fe awa mama ke Mali fara bagaye ni Asim de te mama ke Mali fara bagaye ni Motar Wan de te mama ke Mali fara bagaye na ya sur bandaw de te de anga chefo nyonya de wali dem munum beya na ko to luka passeport di o koro e ko Mali te aw yere di alla nyine ka fo ko Mali ende on ka fara c'est ça et raison ma fen beya beba fo ko ara yereta parce que bu yereta itisika to ni ndegu nkono itisika to ni ntoro nkono itisika to ni nyani nkono. C'est ça la vérité. Il veut tout jamana de kono, jamana mi mago ba de una. Il veut tout jamana do de kono. Ki nyere si jamana do ma, jamana mi mbese gi makonya. Mais kato Mali kono ninke chogo ina mago bekasa. Kato Mali kono ninke chogo ina. Au yam bali passeport la, nimba ira au na Mali de tlali kada au ya. Awa ni Mali tlali de kada we. Au kana nina ni passeport bonyona de. Na uma nina fana ni passeport bonyona Mali betla. Siga fo itola. Awe guerrier Sénégal ta te guerrier folo de guerrier do bena Mali kono de ka juguni fem bela jelenye ko dona do ya fa ko guerrier do bena Mali kono sabu be bo karamo de la ngalon tala de asabu be bo karamo de la o guerrier bena Mali che wallahi Mali ndo mo ko mba musala ka kuma dimam faw yo de kada yo nete kuma dimam faw yo ne nya be minna ne nya bolo de pa mana ne ba overtinay mba do Mali bena do guerrier kono nyogon fa kono ambe nyogon fa Mali kono ka bande siga fo itola Asimu sigilendo ninka mbenale wa Asimu mbenale kama ongatla na folo en mode de revendication et nous avons pris aussi des mesures avec les autorités françaises pour accroître la vigilance et la protection de nos missions diplomatiques et consulaires sur leur territoire. Les doléances Eko c'est-à-dire any français sigira ka kuma ninka ni ngalondi yo niru sigira ka kuma français on ba do gele mi be ninkono français on te enego e ba don Mali ndo mbe toro mini gela min kono ya français o bodon yo de fo enyana yawo tala e desra ga kumadia awnye min sebe letri kono ka di mai bo kalama awnye sifru hakemi ndima ka soro sifru min bambolo bi amo soro ebo kalama de anye kangari gele min fana daka wallahi alhamdulillah eminya ministre des affaires étrangères ibo kalama de anga chien fo nyonye de ambe chien de fo nyonye ni mbare abe wolo mina auta me aba ya unyana de menangelité foité aba ante masi musala ko kuma kandima de be fawya kuma kandima foku yere anga passeport sorla anga sedon sorla no ti solution foita la ata c'est ce que je venais de vous dire. Le gouvernement est en train de entre le ministère de l'administration territoriale, le ministère de Mali de l'extérieur et le ministère de la justice, la situation est en étude et très prochainement nous allons lancer la plateforme e-service qui permettra à tous les migrants d'accéder directement au service d'état civil ici. Non, mais on te somo, neta da obe fait min bla en place quoi. On connaît pas faudro ka je ya kana mo bla kana francia. Non, je suis désolé. Ka fo quoi Canada, ka fo quoi bina corriger la ya. Non. Akana korbode. Parce qu'on dit quand mai reçoit ya consulat ke dae la be barake rojme. Consulat ke dae la ambassade bina datu be barake rojme. Pour ataw nyana ala ya au da ya on to da. O en galonde o. Oyen galonde e déplacer ka bo Mali kono an kan na folo dia to ye volta kanaji hotel la ya ki sara ki ka fem bela jelenta ka dima mais o ma kelen ndu be degun kono o ma kelen ndu be toro kono be sigilo no be man kunendo malendo on tonyonendo ninke chuko na muso tonyonendo che tonyonendo no kuma fora ka fokanga ta donindo ni ambe ta donindo ni rodme do de be ka fara tonyoka ande ko franti abe wolo mi na be kai ni consulat min daele la ni komi mbora kono aya asime ni violence mindo l'état de violence ke parce que l'état de mo ka passeport o mine ni violence min kera kono l'état de nord l'état de am bali passeport la ni ma bali sebe na be mundeki ni ma ka sebe pourtant la be mundeki ni ma ka barachi atibe mundeki akanga minka bodeki pour que kasega ga sebe soro na usigira de ka foko wai ko malendo mbea kute eraji ko malendo mbea kute songa ko jugu folo tebenen ko fe no awi a jesi sande on be fenke minte ni bela jelenye en tant que nina ni passeport ma fraka bonora ka mo ka passeport di non on te se anga passeport ta bolo awi jonde motarwani ye jonde ki sigi ka mo ka passeport ko bloquer ka foko ete kele fe ete mankan fi o ngalonde o
kele bena wuli Mali kono min ka juguni ni bela jala nyere parce que Mali tlalende do Mali bena tla ni kofe Mali tla sababu amma fo ibeka ya tlawa amma fo atete ya tlawa awa sababu bebo ni militaire munumbe awa sababu bebo ni mbanda ukele na awa sababu ye motar wande pour que Mali katla parce que awe mamununga passeport mine olu faw de be Mali kono olu be wuli ka joke pour que dambe kari ni koina ni damma kara la ibe raison kono bebi yereta parce que abena ke guerre mondiale de Mali kono guerre de bena ke Mali kono. C'est ça, quand nous avons fait, on a bien fait Mali kono. Moi, au cas où on s'est bloqué ça, on a galondé ça. Comment on peut parler de Jamana kono? On a bolé qu'on fait tout, quand la colo a passé au bloqué, on a galondé. Dongo do mo de be kasila, dongo do mo de ka baro be kachi. Dongo de do de be fra Jamaka. Iba fo ko bi de Jamaka chaka teme kununga. Shini tugu iba fo ko di Jamaka chaka teme bifana kankwa. Comment ça obisega famille a toko dumendela? Ka aute gele afi, ka aute mangafe, ko malen be fakele bakele o yen galondé. Ante fakele bakele nantunye fakele bakele ni na ya soro am jamana donka kanuba aula aute so bada togo sila pour que ka malende hake mimbe depende bakele mbo fo nana ba woro la Nicola fo otemelen ko fe anana bata Nicola mais obisika famu togo jumendela halbi nunu de sigilendo ka fo ko way ko ani association ye nyon ko a rencontrer ya nunu de sigilendo halbi ka malendo nyininga yo ka visola ka malendo nyininga yo ka hakinala. Anka tient de fond on quoi fait minté ko nyana bo tay ko nyana bo tate d'été c'est ça attends bien allô de pouvoir faire leur correction conformément à leur vraie identité et dans le strict respect de nos lois et de nos engagements internationaux. Oui, c'est vrai, je lance un appel ici à tous nos compatriotes de l'intérieur comme ceux de l'extérieur, à ce que la transition est consciente des difficultés. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en transition et que toutes les mesures seront. Correction kuma ya ayo to ensa bima tambe ko kuma fossa difficulté mimbe bi mo weretere difficulté sur la ka sabu que transition mimbe ni transition mimbe na tumba fe kanye pour que transition in kanye jamana don ka lafiya jamana don ga hake de bedide awe ibeka gen hake mi nofe awbeka jamana don balode la awe ibeka gen ke wale munu nofe ja awe ibeka gen place de nofe ja awe ibeka gen pour que ka ke candidat di awe ibeka gen de pour que ka sega jamana marafa chiete de wayen galonde wallahi bila odi atonga mango gerde na todo Mali kono geri jugde be na jamana kono akadi mo mi nyo nimbeke amandi mo mi mie nimbeke pour que ninga invité malien de onka passeport ka di. C'est ça la vérité. Mali donc passeport na ma dit Mali te Mali e folode. Mali te Mali e folode avec la clairo sabadela. Non kono olu yereta kapa. Kaibe na yereta aban duguwere ube munu kangu yereta fana. Erezo were ube munu kangu yereta tukunde. Awa mgoma atla de transition mimbe olu de bena atla. Aw tese mwoga passeport ko bloqué. Jaja obe campagne na. Aw tese mwoga passeport ko bloqué. Jaja obe place nyindela. Malendo mbeli nkuleni ni ntoro mbela. Aka moka sebenko bloqué ninge chogoina ka foko aw katla ka Mali maratu o e Mali werede ambe Mali mindo otoy wallahi ambe Mali mindo ne asimo mena le on te fait foyo pour satisfaire leurs doléances en dehors de la violence et dans le respect de nos lois et des règlements en vigueur. Oui, nous avons en dehors de la règle c'est une tado mba fo chogo min quoi c'est aw be ka foko règlement de la loi du monde de do aw nyabe loi du monde de la Mali kono ko be jamana don nafa ko be ka appliquer jamana don kama ka soro jamana don ma wuli ka keleke ka soro jamana don ma violence ke o hake du monde o loi du monde de Mali kono Mali ndembe ba kalama aw loi te Mali kono ka foko be jamana don nafa ko o tara ka di jamana don na aw yo appliquer jamana don de kama wallahi hati billahi économie la jege olumurumbe ka donia di andeuma olumurumbe ka donia di auma ibanga kalanchi ka sababu ke ite sonko lu sarawu buga saratike ngo kuroje go ka kalanchi o kalanchi yani ko fe nambora tugu ka foko way ko parce que ko mbora ko mabbe abolen ko fe mbaw mako sango de ni Mali tende ambe ko sugu bela jere ni kwena ni kwembe wolo ko kola. Des rencontres, plusieurs rencontres. D'abord avec le personnel du consulat. Ensuite, ils ont été élargis au personnel diplomatique. Et nous avons une rencontre maintenant avec tous les représentants des associations. Et vous savez que le contexte des Akoko alene association Fenfembia tous les représentants des associations françaises. Quoi ana abe nyonye
malendo an munun be ya ana be association kunna yala ministre min be ya ko alhamdou ministre des affaires de étrangers anale francia association fevebe francia association keme woro la niko ana usigira ka kuma wa awa nana uma sigira kuma yengalon shirawla awa na ya suru ana usigira ka kuma awa mamunu ba ka jekulu kono mamunu ba ka association kono na ma nyefuye ka fa ni ministre sigira ka kuma ayu jamfade ayu jamfa ayu taray ayu jamfa ayu taray ministre ko association keme woro ni ko ya francia ana be sigira ka kuma ana be responsable sigira ka kuma ebe jekulu min kono o president nyinga ga president nyinga de na ya soro anga jekulu na ya soro ini nunu sigira ka kuma madame la présidente ne bi interpeller ya yala eni ministre sigira ka kuma wa sango mani bangoma c'est ça ne bi nyinga ni nyorola ne be mananga famille de kono en France ici eni ni sigira ka kuma wa ka soro ne ta kalama wa ka soro e ma la donner na ewa comme ko association di anti katina na sigara ka kuma mais association qui me woroi yala ko na be représentant be sigara ka kuma be président ana présentiu aba anga sango mabea bango mani ani président masika kuma o engalonde wallahi masika kuma ne rebo sheria folo o shere ne voilà na be mo min kuna ko ministre ni kuma fo ko tiere do ko ngalonde do ni ma dala ika président min be ou ika président min be tanyi ngade c'est ça tanyi ngade. Voilà. Il va tourner de la caméra blanche. Il va tourner de la. Ni politique sera nous de ka. Kauka association ti. Kauka jekulu ti. C'est pour cela que ne ba formalé ou nyana. Abe jekulu la. Aya fo président nyana tono mi ba o ka fere ni fere ka nyina la. Au ka nyogon deme. A kololo be se ba o kan chogomi. Mo min te famille go. Fana bi sigilen to ka fo ay. Ani association be sigara ka kuma association du association ke me woro la niko. Ani mo sima sigi ka kuma. Na make na make anti-carte na moye. Ton fembe, c'est de mieux jonde, l'état de do. L'état comme association munundo, olu sigilo ni l'état de bekankelena. Ho conseil jonde, olu de be ambe représenter ya, mais i banana, i mago tanka torola, awa i mago tanka souffrance la, i mago tanka gelea la, i mago tanka sebenkola. Ano olu sigiraga kuma ota aunyo. Ani konsila mo sigiraga kuma ota aunyo. C'est ça la vérité. Donc mali association munumbia nkoni bado ini manga famille mo kele masigi ka kuma ka foko inna na malendo de kama ya oyengalonde ne rebo seria folo mamuru madu tala ikatu ka president nyingare ibi ka president nyingare obe ka president na ya suru yisigara ka kuma kwa ka fo nyana do community ngalomba do tiya anale francia kwa taran galondo tiya mali kono c'est honte on ga dirigeant betala ngalontige betala jamfay betala kalabantiye betala ye kan galondo ta kasiri iga jamana deuna on kanga sira on de kanga wuli kan galon sira awla obe famu mais emi beka on ko fey deun ni muso mamuru be kumani toy mamuru ba funi etenete ni soro eyere chogoroba to muso koroba to ki sigi ika jamana deun ikaran ko fe ka fo way ne ka jamana deun ne ninke awanu farla ni na kasoro tinyeta kono eno lu be bentu quoi. Et nous luttons bien. C'est ça. Ben tu faut y tola. Wallahi. Attends. Le Covid ne nous permettait pas de faire de grands regroupements. Donc les principales associations, les responsables des principales associations étaient conviés, y compris le président de l'association anti-Abana, du groupe anti-Abana, anti-Nina, avec lequel nous avons discuté. Et nous avons tous ensemble rejeté et condamné l'usage de la violence et pris vraiment en compte les doléances qui seront satisfaites au cas par cas dans le cadre, comme je le disais, du règlement. À la fin de la rencontre, nous avons convenu de la mise en place d'un cadre de réflexion entre les associations maliennes là-bas, les personnels diplomatiques et consulaires, en contact avec nous-mêmes permanemment, pour pouvoir nourrir une réflexion et trouver un redénouement à cette situation. Comment tu n'as pas ni calabanti de quoi? Mais n'allez n'inga vidéo là. Ayen kono doni. Ça se fera, Inch'Allah. Assimi Goïta sera notre candidat, il va gagner les élections. Il sera notre candidat, le candidat. Ah oui, on be couler là, on be casser là, on be deguna, on be toro là. Janu nous fana sigilendo pour que ko Asimu de kakuga candidat. Asimu fana alamina ka ko ale ere de candidat ni élection min na to fele. On be ka couler passeport no fe voilà. On be ban siro la watimide.
Asimu bala ka fo ko ale de candidat e malion yala o Asimu nunu mago ba aw nawa jan nu ye ibeka gen ma ke jamanadenw ka hera kama awa nunu ye ibeka gen ya ke place yinde kama nyo de fo yengo geri min bena la mano gonde ni Asimu ko amanye ka ke candidat de billahi malit la bagate mo were de chewerete no ludete billahi akanga decision bela jelenta me ka ke candidat mali kono non akano korobo geri do bena mali kono asabu te mo were diko de donde asababu te mo sieni diko de te mali be geleya kono be diko de no donde ne o fawye net le kele matugo diko ko net le kele nyere matugo karamo ko c'est ça la vérité diko de donde jamana be nin geleya in kono jamana be nin toro in kono e ma boka kuma ka jamana bla dinge kono ki sigi ki manku ki sigi nunu kuma o ngalonde o c'est ça abana ye nin krobo na ya suru kwa ni diko de benala yaro kan jimu ko into kanyu be kuma ni jonga kuma ngo diko de do ambo de kalama diko de do na ya sura ni diko de benala mali bena do balaw de kono nyo de fo yengo mali wallahi betla atla sabu te bo foye pour que ka e ka ke candidat de malien de unka passeport di etsiga mali ta otajila katla ka mau bali sebe na wengalonde o aw tisiga president ge o kata aw bena jamana de unka hakedi aw katla ka oluka passeport ko bloqué ko parce que ko aw candidat tirude awa nawe nunu ka passeport di nan ko kwambeke candidat ku teso ante sonke ngo mali nyambe detail etsiga maraw Asimu etsiga omara billahi anti sanga jamana takadi boboma anti sanga jamana takadi kunfima anti sanga jamana takadi kodombalima anti sanga jamana takadi ema Asimu atisika kyo bela e hakila harne kira candidat nimbi kisi kata CP la nimbe e kisi prisona non e bena sanjuli de prisona pour que malendo ka hine ela pour que malendo ka e gasisigi ambe ni kule mbela jelena ete boka fo nina ni pasoro ka faraka bonyon en tant que vice-président e minye vice-président nye malendo mbeka kule eteka kuma ja ebeka place do de nyini malendo mbe ni ndegu mbela jelena misazo beka lance ni ndegu mbela jelen kono awya Asimu botola yeka kuma ja lebe place nyini ndela ja leba fika ke candidat de kake candidat jamana jumena kake jamana jumen diriza e folo kake jamana jumen ka president e folo e vice-président nye e ma wuli har donkele ka an mbe degu mina jamana koka an be gela mina jamana koka ko fi da kono tiela malendo ntonyendo solution jumen de kanga nyina la nyiri jumen de be malendo mbolo an yere kanga proposition jumen de ta ku segere e ma deli ko fo sinyakele an be soka mali de ema surtout transition kona la fanga bebe vice-président de bolo fanga bebe e de bolo pouvoir bebe e de bolo e ma bo har donkele ka kuma mais ka candidature préparation ibo ke duguma wengalonde o pour que ga place do soro pour que ka togo soro be barado de ke togo te ninde togo be sande c'est ça mali be do abedo guerre la de ni Asimu ko abeke candidat ko ale be mali mara wallahi ben kale Allah subhanahu wa ta'ala mali ambe nyon fago mali be ke liberia nyona nyen kale Allah parce que ma do be olu prenendo ko bela jelen kama Asimu teke mali président kana harisiga mo ka seben ko nyana bore on de bisiga ataka dima imam mo ka seben ko nyana bo ko e candidature depuis sa kanji mutam mana kanfola ata glomi kanfola folwa no de fio nko mami mangwa yere de mangwa mamnu te jinye kalama mamnu mankegu mamnu ni mo ya yere manga mamnu te adama de nya yere nyedo olu de beka soutenir 100% e te retard la ko ngene fin e be retard de la Asimu e be retard yere de la wallahi video mani munu ni buku sarani ara jo mo munu mijam munu be nu be ku sara nu tisika papa ka ke mali ko la sa e mali mara bagaw be minte e sa ko donaw be minte e wula kono mo isa mo be munu kanga jamana mara minte e sa ambien ayaw sigi kaw miri nin kuma ina har ni mali mara dira asu manin kofe billahi akamanda folote ba ni geri mabo mali kono ka ken fadon be la nyamade ni geri mawuli ka jo mali kono ka ken fadon be la nyamade parce que ko dugo tate ko nyeko non ko dugo tate ko nyede awna kunya ka hera ke mali ndo nyeko lu bolu ka hera la ka fa be mali ta notage adote ni ewa nyede kana jamana ta notage mbe sigaw ka jagwa ninde do odun tekede mali ko nana e pernendo chogo fanga bila wallahi mo be munum pernendo nde i pernendo chogo Asimu nin candidature koy nin toy i ka wale de ka passeport ko nyana bo i demso munum be i ku ka passeport ko nyana bo i ka bo sungurumba yalla i ka bo yere fere la i balma ke munum be olu ka seben ko nyana bo i ka bo yoli la jinye chema e be na candidature ko kuma de foya e be retard jugula ni yo korobo dongodo
ni yo korobo dongo do nyo de fosa dadi si fulana be ke ede mali kono billahi ebele de be ke dadi si fulana parce que sorati num do be olu ye de be etra ki faka ite bo akala ma billahi sorati do be binu yi nyana man soro bi nyimi surtout ka fogi be ke candidature est-ce que si rebe la folo ika kuma o contrôler ma munum be ki supporter afuye kuma kube ka kuma do fo min manga ka fo ko eteke candidature ni diko yi nege ka fo ko jama de be diko ko e diko de maliya diko te maliya de aba li diko te maliya te surna ka ke maliye ate masini mali de nyache personne ayaka enteré de nyini ayo soro anyo de fo ay walde de farando ga pour que ka se ga joro do soro pour que ka se ga to do soro walde njume de be minya ka hage soro ateo mauka deun sara mamun deun sara bi jonde be do lu jigi koro personne faw be kulela idon tora kele kono baw be kulela ku deun sara be ka takalla akera jondel akera olu de law yani kafo ibe sakara mo no fe sayi yere kan yere ka horonya nyinini no fe yere ka dambe ni ka yere wolo ya nyinini no fe de saro de no fe wallahi wallahi ni sara diko no fe otila do ari jine kono iga sali ni ga suni ga baranyuma ndoro abana karamo fo ite min ka do na ka kala na ka barka bisigi la sardi kira wi ça fait quoi manien te kunwa kira yere ko ko seta ale pour que ka mo blaja ka mo la do ari jine kono ate ayere yo fo ademusoi olu munu ala ko nyumambu la jugumambu la ko ale ya fara bela jelena surtout bi anga karamo mamunu be ke sababu ye ka jamana detri mamunu te chiefo mamunu be balo adama deuna mamunu be jurubula ko ke ala ma dongo do wato 5 minutes 5 secondes na ma do fariga jana ba dona be do bala dia na ma do fariga gilela ki gadige sira be do re fara be do re faraka be do re boala ante chiefo nyo yanga ta kaboya na obolo ka fo ala udedo na obolo ka fo kodon de bula ambolo kodon tula ambu bonya makoro dedo sijo dedo ambu bonya kadao deka na antu bonya nu yere mu yere bonya aba antu bonya nu blala na kajo ani fendo che kambla kololo do kono saube ke fana antu bonya har ni sijo dedo chie dede sije chamambe mali kono munu madoya de sije baden de be mali kono munu bu place la ka wole sambi duru sambi worowla sambi seji toro tu ka kololo tu ka wa hadon kele ma dogoya nyai dogoya ra yoro dola nyai ne na yoro dola femere teri yerde no ronde ala kote ni ede diko tente ala ko ede mbe politiki min do doro mbe do fama uka ko lu sidiri ka do olu no hakili che dina nyema ka yiru la ka foko sidiri ne dina nyema do de nkala no mbe ka kuma ni ala togo de ala togo te ni ede inta ala togo ede anka chie de fu no yanga ta ka bo akademi nyo ne ben tafa mandi minye ne ben tafo ne de fungo karamo te ne bolo yesa non karamo munu be ne bolo lutte politique la karamo munu be ne bolo olu nyesi ala dron de mon c'est ça ito olu ka misiri kona e bada ka fo politicien donné ito olu ni politicien sigilenya de diko num balo i balo be jamana l'état de bolo jamana l'état kana flo be so jonde bolo en fantande en malien de ni nanka c'est-à-dire ni anka na folo yere bo karamgo nunu kono aw yere ni alaw talati santan kono na yebara jumendeki ateu wati do sera malende unka kono ko aw munu be panka porti la diko de do aw be toro min kono ya jonde be ka nyana bo chien joli aw nye message adressé diko la chien joli aw nye message adressé aidara la chien joli aw nye message adressé nyorombuela adu ikanu bawo dama de biande munu be ni passeport ko gele ala de munu nyu kanu ala kama olu de be ningila en kono nana yande o bayira ka fo nunu mago foita awla nunu mago buka enterré de la ani toni jamu voilà ani toni jamu nkaye ka ala koke ka tota mo sanfe ka ala koke ka maube manikle nyon fede o e mali dronde wallahi che ala batu maseni ma awa kurana jigi maseni nadi ne kurana de drusi kurana drusi li sera ka foko ne kan sigi ka foko be ka tugu ne ko no en galonde sa ya ne ka tuga ko ala je fen jumen de bi nafa be ma tugu kira ko me be kira fana ka hakilna fana ta ka barake na yo har kira ire lela maute ka foko mamrun be nu tugra ko 100% non me be ka hakilna ta ka barake na ka laje kan ube amaiwa kira yere ba fu yere sahaba munun ba kere fere ale tsugula ro arjine kono ebe ni sigi e junubu to ebe tugura mo mi no fe e junubu to e tugura mo mi no fa balo e haramu e ere balo e haramu e ere tisiga fatia kala e ko ko ri arjine mo yoro jume abe so mi ngono
ya o de ya ka arjini basiki baburo de kono me billahi akana sa ayede rebodo hala bado mi be ka gira le nofe chebe fu falaki de la me ale ka jala tige tammi abake jiye kono o kanye me ne sara ikungo bi rebolode ikungo bi rebolode aba asimute jamana imara asimute jamana imara billahi geri mi bena mali kono na nga katina ni passeport ma faraka bu nyona asimu ni ekoko ibe sidiri ibi ka candidat toy ka ke candidat ben kale Allah subhanahu wa ta'ala mali lalade ni mali lalende 100% ambe koko ke pour que ni ko inga nyanabo wallahi ambake abe jero francia ni consulat de B ka foko ebe département de la ko consulat B ay contacté de mbe ma de black ta consulat B la consulat fembe kata vérifier yala barabe ka ko be ateka kewa ko mbora musala ko law ante ci tolore ante muso tolore anga jala tige nan teri nan ka jamana o yanga 70 c'est o yanga 70 niame karta sabali o yere che sabali ba kunde sabali te mo min ku sigiro te mo min bolo mo min ka balota bolo mo be ku yere bana dongo do mo ba ay take ay tay talengra de akata mo laje malien de munu be ay tu laje e chama be hakili be chiana ay ta barbes fana laje akada sato rouge laje malien de ibeta ka malien de sigilen soroi kuma sulu ko maliala ko kelena kuma do sigilen do 2 erodia 3 erodia antansigi kamiri ni bela jirena jamana demunu be ningila en kono ante wuli ka foko fama o kaninke ube ambanjo de ano ambe kartege kane candidature roju e ma jamana donka hakede manga pa anka na violence mandawye anga passeport de beti na madi ambe ko bela jelenge ko nyini aba na madi ambe dankara ka ko la tugo ambe dankara la ninke chogola musala te ko ina tugunde donc mbabla ambe do ponjugoro ka foko wal mando foli mini dantala ni donc dalay ay ni mofe labo sigu de kama no ni minemeleke ajamu ya kurubali de ala kana ke maninkai ala ka ke bamananye ala kana ke maninkai donc ka fo ka walima do foli mini dantala tous sur abal makedo do agas 24 tambe ngombolo 565 bonne soirée merci Absolutely.